Hello viewers, kan first ko dushle Chwagalila dinde Assam laga Hojai district de train bra peshi jongol hati mari murai dishinga khobor jani pa ase. Edu incident dushle Phujur 2:17 am de turishle Chwagalila adha rati la time de Jamuna Mukh Kampur section la majude huishina ko ase. Jitia edu jongol hatian dushle edu achanak pra rail track te bui thaka laga edu train la pilot pra dikhina edu brake marle kushish kurshe. Holibi train dushle brake marshulu ek bar du na rukhe idure itu brake dushle marina thagisho golibe tai elephant dushle hit kora rokhao par na ina gun ko ase chundu de 8 ta elephants morai dise ar itula time de train la engine bi derail hui jise aro 5 ta coaches khan bi derail hui jise na gun ko ase holibi fortunately itu incident de kun passenger khan bi staff khan bi jokhom pana ina gun ko ase idu bishire idu manu affected manu khan duishle tahange Guwahati de tusa relief train khande nolibi tusa unaffected coaches khande dhalina Guwahati luijishina kun ko ase khobor jani pai thala hisabte iniga ko ase ki tu jundu jaga de tu elephant khan ge marise itu duishle elephant corridor bi thana ina ko ase idure khiniga kon elephant khan duishle tade aise itu thana ekdam bujo napra huijishina ko ase idia karone duishle tola por authorities khan investigation kuri asina ko ase aru itu jaga duishle iniga effect hoina tharne mahanere Guwahati ra Dimapur jala Dimapur Guwahati jala ga kiman ta train ase tu pura delay hui thaise joagalla din bi Phujula train khan duishle ekdam late punchise ar din la time la train khan bi ekdam adha rati aji morning de punchi thagi ase kun kun kali la din de train ra travel kurise tan bishi late hwa laga tan bishi duk paina puncha laga khobor jani pai thai du first apnin sobke janai di ase Wokha district te ushugule all Ari village la farmers khan bra Nagaland government ge koya ase ajigali jongol hati khan bra tahan laga farmlands khan bishi damage kori asuna tahan la kheti bari khan pura biya kori asuna chunduba tahan la livelihood bishi biya ro effect korishina ko ase tahan laga kuyar laga kheti khan orange pineapple aro alak varieties khan laga tahan la chundu kheti bari ase edu pura biya kori asina kun ko ase December 8 la din bi bishi biya ro tahan la loss khelai disina kun ko ase idai tu chundu damage kuri ase chundu destruction hoy ase kheti barian biya kuri ase iturishle tahan rati de ghor chai ja bishire jongol atien dushle rati la time de aina iniga tahan la paddy field khandu sob biya kori na kun ko ase tahan la farm dushle pura biya kori na ko ase chundre posti la chairman concerned department lo de ko apishire kuma officials khan aina iru damage hui ja sites khan tahan photographs khan bi luina necessary records khan luina jai jishina kun ko ase iru tahan site pa duishle ko ase ki concerned department bra tahan karne permanent solution an diule karne idur affected farmers khan ge modot diule karne ko ase ki karne gushile bishi farmers khan tahan la bishi taka paisa loss hui ja karne chundu ba tahan la livelihood thakibule ase idur tu sob kheti hi biya ujishile tahan te kininga thaibo idure authorities khan ge joldi tu sai diule karne ko ase aru idula apor ekta strong measure lole karne ko ase idu late noha gire manula jan livelihood na ja gire Nagaland government 97 COVID era laga doctors khan la kam duishle regularize kudishin ga khor jani pa ase idushle director of health and family welfare han la site pra idu announcement du joagalla dinde kurise chunde thanra kuise ki 97 medical officers khan kun khan gi COVID-19 pandemic la time de Nagaland government bra contractual basis te than ge luina thaise tahan la kam duishle tia with immediate effect regularize kudesuna aitu regularization duishle tan bra edu duita point la porde kurishina ko ase ekta duishle state cabinet pra August 7 2024 de tan bra approve kodia second duishle Koima bench Guwahati high court la division bench pra December 11 la din de read appeal laga porde tan la verdict deliver kodia chunde Nagaland government ge instruction dina thaise special recruitment drive la through iru doctors khan la kam duishle regularize kodola itula basis ti announcement du kuri dishina ko ase Hulwede Naga Students Federation khan badushle joagalla din de itu laga por ekdam khushi na paina Nagaland government ge ultimatum serve kudise idurishle idu medical officers khan laga kam jundu regularize kushuna Nagaland government la site pa decision hunaise ya luise idurishle with immediate effect withdraw grubina itu laga por judi government bra withdraw karna isle tahan itu laga por necessary democratic action law ena bi kuidise idurishle NSF khan site pra Nagaland government ge koyase tahan lai tu move to isle arbitrary ase constitutional ase itula pore recruitment rules la violation ase na kunu ko ase Nagaland government ki criticize kore ase tan ba bar object kra bishi dibi representation dia bishi dibi contractual health workers khan ge ga tan ge pandemic time de engage kora idurishle contract la ase janai dina idu bishi tan la kam ita regularize kodia dushile itu ekdam thik nai na kunu ko ase
NSF kan ba duishle khui di ase etu kiman ta inika health workers kan la kam duishle than ge temporary karne lui thaka piche regularize kuri she duishle pura etu than bra government we tu decision du wapas le lo la ina kun ko ase class 1 gazetted post la recruitment duishle etu duishle medical officers kan milaina than duishle NPSC la through hi hobo lage chundurishle Nagaland health service rules 2006 te clearly etu mandate kurna ase NPSC ke jundu bypass kure ase jundu constitutional principle ke violate kure ase itu rishle public employment ne sabke equal opportunity dibo laguna itu jundu na kore itu ekdam thik nai na kunu ko ase itu recruitment la luinar ta dangor data tan ba highlight kra do ishle NPSC la through 2015 ba 2024 tak itu rishle last 10 years te khali 61 medical officers khan ge hi recruit krishna ko ase itu de 150 MBBS graduates hodai sal inika pass out hui thage idure 97 doctors khan ekta stroke data regularize kurdia duishle idu thousands of qualified aspirants khan laga fair chance chundo ase open competition ba than select holaga ituge hisab na kurala ase ituge chini lo ala ase na kun ko ase idu than ba acknowledge kure ase idu health care workers khan ba pandemic tan contribute kurshi guna holibi than ba idu clear kure ase tahan bi jani thai se idu rishle purely temporary terms and conditions thai shine idu rishle than dushle regularize kru na parbo gena jani nahi tahan dune engage kurshi idu re pishide tahan laga itu appointment du shugule inika permanent post te convert kur dia itu ekdam thik noy ar idu rishle government service te idu backdoor entry ge legitimize kra nishna ase na kun ko ase NSF kana site pa duishle ultimatum de khui di ase tan ba demand kure ase kiman ta notification idu tan la kam regularize kurna covid era appointees khan la issue kurna ase idu sob duishle idu wapas loi lubina kun ko ase idu sob 280 post duishle NPSC ge dina Nagaland staff selection board la through open recruitment within 45 days bitode logole garne ko ase ar covid appointees khan garne strictly idu one time age relaxation or grace marks implement kole garne ko ase idu duishle competitive examination la through idu tan duishle warn kure ase judi federation bra demand kra hisabte government bra itu tan comply gorna itu fail kuri shule tan democratic protest shuru kodu na itu escalate hoina itu judi kiba ulta palta hoisle itu government ni responsible hoini ga khui di ase joa kalila dinde kuisile ki ekta nutun scam itia India de ulaise guna turishile yes scam guna chundure manu khan apne ni call gubo kuma questions kan udibo ituri apne han bra yes kuishigule itula voice recording korna kuma manu khan bra apne la itu awaz pra advantage luina apne la edu ki misuse korna account khan safa kure ase apne la naam de account khuli ase ina korna ulta palta kuri ase guna chundu laga pore inigala related la call dushle once again joa kala dindi aise chunduru isle kiniga jawab diu lage ar kiniga muira jawab dise to apne nge hunai di ase chilui sailubi ar hushar guri thebule garne janai di ase inga call aise gule itu yes na call garne. Good evening. This is Karan calling from. Hope you and your family are in good health. I would like to share an important investment update regarding your traditional plan. Hope this is the right time to talk. Tila kotha na bujhe. Sorry, I missed it. Is this the right time to talk with you? Please say yes or no. Tila kotha na bujhe. Tila kotha na bujhe. Sorry, I missed it. Is this the right time to talk with you? Please say yes or no. Naga mistake hube. Tu ki kosa na bujhe. Naga mistake hube. Sorry, I'm not able to understand. However, for your convenience, we have triggered a SMS with a payment link. So click on the link and pay the premium for policy ending with 0. Bahal result ulagane university khan baro Christmas laga offer di ase 20 December ba 31st December laga majude apne NPSC garne admission kurishigule 60% off pawule ase idu matlab tu ishigule 8 months laga pura course tu ishigule idu khali 22000 de di ase ila university Nagaland laga premium coaching institute itu de itu salbi NPSC result te ekta history create kurise khali 22 years laga hemsho university laga classroom program student taibra tala first attempt te block development officer ulaise hodai sal nishna aru itu salbi 7 classroom program students kan ra NPSC exam crack kurna tan officer huise itu sal laga result milaina last 5 years te university bra 58 government employees ulaise university du ekta reputed aru balanced civil service coaching institute ase students kan garne bi bhal ekta environment ase jun students kan NPSC diule mun ase tahan garne ekta bhal institute ase university de sob shikha faculties kan bi senior aru experienced faculty kan ase aru bishi bhal materials or test series kan di thake university de Nagaland laga sobse dangor civil service library bi ase aru itu ishle mohan laga education minister ra launch kurise
Itu opor university te sob facilities provide kori thake students kan karne hostel, library, reading room, smart classrooms aur jun students kan aptitude aur reasoning de bishi komjor ase tahan karne special classes kan bi di thake idu apne jidi NPSC karne prepare kori asu gole apne university check out korle karne suggest kro apne booking korle karne itu number 7005114715 itu de etia contact kro pare university la branch tu shile Kohima dibe ase aro Dimapur dibe ase itu ekta Chennai di ase NLTP ek Dimapur dewa hatao laga pordo ishile Dimapur area au ordained minister fellowship khanbra itu ekdam oppose kore ase Nagaland Liquor Total Prohibition Act itu repeal ko laga itu hatao laga du ishile tahan itu ekdam against kore ase tahan ba du ishile khui di ase itu mohan Nagaland de iniga anadu ishile itu force pra analan hoy but itu ishile prathana la through petitions la through church led struggles kan la through sacrifices kan la through itu anishina kun ko ase the decades of protest pishre hunger strikes pishre mass mobilization pishre NBSC kan betu led kurna itu jundu act to ishle 1989 de Nagaland de lagaise itu ishle ni na hatawo lagina kun ko ase itu hala side pa ishle kui di ase NLTP act to ishle fail hala no hoy but itu ishle tu laga implementation to ishle komjur hoa karne ase jundu authorities kan ko ase itu ekdam bhalwa implement korle karne itu ekdam itu effectively implement korle karne itu NLTP act hatawo goina kiman ta man homra itu la porde stand lo ase itu sobte tan against kore ase niga ko ase तो इंसांग टाउन दे फ्राइडे लगा शाम December 19 ला दिन देखता ट्रेजिक फायर इंसिडेंट हुई शिना खबर जनी पाएसे चुंदरे एकता सीनियर सिटीजन लगा लाइफ जाय जेशिना को ऐसे इधर एकता प्राइवेट खोर पूरा जुली खत्म हुई जेशिना खबर जनी पाएसे शाम 5:30 PM निशिना दे इधर जुइदु किचन एरिया बरा शुरू हुई को ऐसे एग्जैक्टली तो किनिगा शुरू हुई जाने ऊपर नहीं इधर ऑफिसर इंचार्ज तो इंसांग पुलिस स्टेशन ला सेट पर को ऐसे कि पुलिस कम में खबर हुई 5:50 PM निशिना दी पाई शुगना हर थान में रिपोर्ट पाइना थान तादे पुंछा तंदे दो ऑलरेडी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का पर्सनल्स का लोकल वॉलंटियर्स का बा जुई मुतावले कोशिश को ढाईशिना को ऐसे ऑफिशियल रिपोर्ट ला हिसाब दे तो इंसांग पुलिस खनब्रा इतु मुरिजा मानु दुशिले नॉन लोकल मानु थाइछि अटाइ दुशिले 68 इयर्स ला थाइसिना को ऐसे ताइ दुशिले चिंगमाई विलेज लगा जुन माखिलो दे शादी करना ताइ सिटीजनशिप पे लुइना थागिसिना को ऐसे ताइला नाम दुशिले बामो गुन को ऐसे ताइ पुइला दुशिले राय गुन ताइला नाम थाइछि को ऐसे इतु ताइ दुशिले 3rd NAP लगा रिटायर्ड ग्रेड 4 एम्प्लॉय थाइसिना गुन को ऐसे रिपोर्ट ला हिसाब तितु विक्टिम दुशिले इतु हादसा हुआ तंदे ताइ अलोप मानसप्रा ताइ एकला थागिसिना गुन को ऐसे इतु ताइ लगा दूसरा फैमिली मेंबर्स खन दुशिले ताला नेटिव विलेज ते थागिसे अरु दूसरा स्टेट लगा अलग अलग जादे थागिसिना गुन को ऐसे इतु जुई जुला दे इतु खोर पूरा कंप्लीटली जुली जिसिना को ऐसे और सब खोला सामान खन भी जुली खत्म हुई जिसिनेगा खबर जनी पाएसे Confederation of Nagaland Chamber of Commerce Industry खनब्रा December 15 लगा आओ यम कम दे किडनैपिंग हुआ इतुला पड़े पुलिस खन के और आर्म ग्रुप्स खन के क्वेश्चन करे से और क्वेश्चन इतु जुंदु हुई से इतु रिश्ले लॉ एंड ऑर्डर लगा टोटल ब्रेकडाउन हुआ लासुना CNCCI खनब्रा क्वेश्चन इतु बंदूक खंदो रिश्ले हथियार खंदो रिश्ले नागा मनोन के बचाव लगा से इतु फेक कॉल सेंटर को ने ना एलिज करना इतु नागा मनोन ला पड़े एक्यूज कोलान होय इतु नागा मनोन ला पड़े अटैक कोलान होय ना को ऐसे तान ब्रा दुशिले ताला एक्शंस ला पड़े हुदी ऐसे कि इतु नागा सिटीजन्स खन ब्रा बिजनेस एक्टिविटीज खन एंगेज करा दुशिले तान ब्रा की एंटी नेशनल काम करशे इनका कोइना CNCCI अन ब्रा हुदी ऐसे इतु लगा पड़े CNCCI अन ब्रा दुबी को ऐसे जुदी किवा उल्टा पल्टा होला सस्पेक्ट करशे गुले नलिबि तो डिटेक्ट करशे गुले नागा पॉलिटिकल ग्रुप इतु जुंदु कंसर्न ऐसे तान ब्रा इतु मैटर दुशिले कॉम्पिटेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज खन लदे इतु दुशिले स्टेट गवर्नमेंट लगा इतु लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खन के इन्वेस्टिगेशन करले गाने रो इतु ला पड़े परसिक्यूशन करले गाने कोबो लागिना को ऐसे क्राइम्स खन इनका उल्टा पल्टा एक्टिविटीज खन दुशिले इतु लॉफुल अथॉरिटीज खन ब्रा ही डील को लागिना को ऐसे इनका कुंबा आर्म ग्रुप्स खन ब्रा नागा नेशन हुड ला नाम दे काम ग्रेस गुना तान ब्रा इतु डील को ना दु लागिना को ऐसे लॉ एनफोर्समेंट ला कोथा कुशिगुले CNCCI खन ब्रा नागालैंड पुलिस की भी क्वेश्चन करेसे ताहान दुशिगुले ताला कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज चुंदो से इतु भाल ब्रा खुरी ऐसे ना नहीं ना ताहान दुशिले NPGs ला फेवर दे ताहान काम करेसे इनका ता खुदी दिएसे तो थाना साइड पर दुशिले कोई ऐसे कि पूरा पुलिस फोर्स पर तान पूरा एक बार साबो लगे तान जुंदु इधर काम करी थे ऐसे ला पड़े तान दुशिले इनका रेगुलर चेक पॉइंट्स खंदे एक्सेसिव
তাহালা ৰিসোৰ্সেস খান ডিপ্লয় কৰি ৰাখা গাড়ী খান চেক কৰিলে কাৰণে যোনটো পাব্লিকে হেৰাস কৰি থাকে ইনিকা ইমান টাইম না ফেলাই না তাহান দুছিলে তাহালা যোনটো ডিউটি আছে ফোকাস আছে ইটো দিছিলে সিৰিয়াস ক্ৰাইমছ লাপৰে ফেলাব লাগে না কোন আছে ইটো আনলফুল এক্টিভিটিজ খান লাপৰে ইটো ৰুল অফ ল দুছিলে ফেল কৰিব লাগে পাব্লিক সেফটি দুছিলে থ্ৰেটেন হ'ব না দিব লাগে ইনিকা আনলফুল এক্টিভিটিজ লাপৰে তাহালা টাইম ফেলাব লাগে না কোন আছে সেনসিসি এখন বা দুছিলে কৈ আছে কি নাগা মানুখান ব্ৰা কিতেবি ইটো মাল্টিপল ফেকশনস খানগে মেন্ডেট কৰা নাই না কৈ আছে কিনিকা মৰাল নুলি প্যারালাল পুলিশিং করলে কাৰণে পুলিশ নিচিনা কাম করলে কাৰণে যেটো মেন্ডেট তুছিলে নাগা পলিটিক্যাল গ্ৰুপস খানগে দিয়া দুছিলে এটো নাগা মানুখান লগা বিহাফতে কলোনিয়াল রুল এগেইনস্টে এটো ফাইট করলে কাৰণে এটো স্ট্রাগল করলে কাৰণে দিছে না কোন কৈ আছে এটো দিছিলে নিজৰ লগা মানুখান লা পৰে ভুই খেলাবলে কাৰণে পেইন আনিবলে কাৰণে ইনজাস্টিস করলে কাৰণে নহয় না কোন কৈ আছে এটো ওয়ার্ন কৰি আছে পাব্লিক খান দুছিলে ইনিকা ফ্রিডম লা নাম দে যোন ধানবা কৰি আছে এটো ইনিকা হি টলাৰেট কৰি না থাকিব না কোন কৈ আছে CNCC এখন বা দুছিলে লাপৰে স্টেট গভর্নমেন্ট গিবি কোয়েশ্চন কৰি আছে নাগা পলিটিক্যাল গ্ৰুপস খান দুছিলে কি এটা 30+ হৈছে তাহান সেঞ্চুরি হ'ব লাগাটো আপনি ৰখি আছে নেকি এটো পাব্লিক লা সার্ভিং লা কষ্ট না হুন কৈ আছে না গভর্নমেন্ট দুছিলে ইতুলা এডভান্টেজ লৈ আছে কি ইনিকা বেছি মাল্টিপল ফেকশনস খান থাকা দুছিলে তাহান কাৰণে ভাল আছে কিন্তু তাহান ইতুলা এডভান্টেজ লোৱাটো নহইলা ইনিকা হুদি আছে এটো গভর্নমেন্ট গে ট্রান্সপারেন্ট হ'লে কাৰণে কৈ আছে পাব্লিক খান গে ওপেনলি কবি কৈ আছে কি নাগা পলিটিক্যাল গ্ৰুপস খান গে ইকিলো দেন বুলি কাৰণে থানব্ৰা ইতাৰাক কি কৰিছে গুনা এটো গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড কি কুই দি আছে আপনি দুছিলে ডেমোক্রেসি দে এলেক হল আছে আপনি দুছিলে ইনিকা মানুখান গে অথরিটি দেখাইনা কাম করলা নহয় বাট আপনি দুছিলে ইলেক্টৰেট লাগেৰে একাউন্টেবল আছে আপনি দুছিলে ডিউটি আপনি লা যোনটো ইলেক্টৰেট খান ব্ৰা করব কইনা আপনি গে পয়েন্ট কৰিছি তু ডিউটি ক্ৰু লাগে না কোন কৈ আছে মান দুছিলে কিংডম দে থাকা নহয় না তা কুই দি আছে CNCC la side pra duishili tu sob lapor de chuldi immediate swift aru thorough investigation lole gane কৈ আছে আৰু tu কোন খান involved আছে tu kidnapping de tahan duishili bhui na khaina tahan ge favor na korna tahan ge thurule gane কৈ আছে নিজুলা মানুহে কিডন্যাপ কৰা দুইছিলে ইটো এন্টি নাগা আছে না কোন কৈ আছে আৰু দুইছিলে কি সার্কামস্টেন্সেস দেবি কোন ভাবি টলাৰেট না কৰব নিগা CNCC হানবা কৈ আছে Christmas I as a bhal khobor dishile to ase ki Koinonia Baptist Church khan braushili the Christmas hai thatde manola face te smile ani dia laga manola mon chui dia la dikhi ase iturishile once again tan hodai sal kui tha nishna tahan laga jaga par kui jai thatne National Highway 2 de manu khan ge inga gariba travel kui tha manon ge free refreshment di thala dikhi ase ইদুরিশলে ইসরলা জনম তন্দে ইতু মিলিনা সেলিব্রেট কো লাগা ইসরলা লাভ আর জয় চুন্দুরিশলে আসল ক্রিসমাস আছে ইতু স্প্রেড কই থালা দেখিছে হদাই সাল নিশিনা চিজমা আর্মি ক্যাম্প লাগা আগে ঠিক ন্যাশনাল হাইওয়ে 2 রে কোইনোনিয়া প্রেয়ার সেন্টার লাগা আগে রে ট্রাভেলার্স খান কি কফি টি স্ন্যাক্স খান ডিস্ট্রিবিউট করাইছে ইতু সব ফ্রি অফ কস্ট ইতু দিশলে ইতু মরম দিশলে শেয়ার কই দাইছে ইতু কেবিসি লা মেম্বার্স খান ব্রা তান টু থ্রু আউট দ্য ডে ইতু ভলান্টিয়ার্স খান বাই টু সার্ভিস টু দি থাইছিনা কই আছে ইদুরে থান ব্রা স্পেশালি প্রিপেয়ার করা বুকমার্কস খান বি থান মানুহন গে দিনা গসপেল দিছিলে স্প্রেড কইছিনা কোন কৈ আছে ইদু এক তাপতেন সবকে জানাই দিয়েছে आसाम लगा लखीमपुर का बॉर्डर विलेज एक तादे सेसा का जादे अरुणाचल ला छुगरा हनब्रा दुईटा आसाम ला छुगरा गे मारी जखम गरिसिना कुन কৈ আছে रिपोर्ट लाई सापते जैसे बोले तो अरुणाचल ला छुगरा दुइसले राती ला टाइम दे आइने तो बसंता बोरा कला तला दुकान खुलुबले गाने कुछि को আছে তাই দুইসলি তো তন্দে ঘুমাই থাইছিনা কৈ আছে ইদুরে চিল্লাই দোকান খুলিবি কোয়া লাগা দোকান না খোলা দে দোকান লা দরজা ভাঙাই দিনা ইদু কিতিয়া তাহান মাজিরে কনফ্রন্টেশন হইছে ইদু তন্দে ইদু অরুণাচল লা ইউথস খানব্রা তাই দুইজন গে মারি দিছিনা কৈ আছে ইদু দুইসলে পাসন্তা আর তালা ছুগরা গে চুন্দুরে তালা ছুগরা দুইসলে জখম হইনা ইমার্জেন্সি মেডিকেল এইড পি দিব লাগিছিনা কোন কৈ আছে মারি দিয়া বিশিরে অরুণাচল প্রদেশ লা সাইড প্রা ছুগরা দুইসলে ইদু ধান পলাই যেছিনা কৈ আছে অরুণাচল সাইডতে চুন্দুরে ইদু বর্ডার এরিয়া দে নিকা ঝামেলা ছুতুমুতু দুইসলে ইদু টাইম টু টাইম হুই থাকে নিকা খোর জানি পাই আছে मणिपुर ला तेनोपाल कोला डिस्ट्रिक्ट ते उशुगले तीनटा बच्चा इदु बम ब्लास्ट हुआ दे बेसी बियारा जखम हुई जिसिनगा खोर जानि पाएसे इदुरिशले मोलनोय कुकी विलेज को पलेल पुलिस स्टेशन लांदर दे इदु डिसेंबर 20 ला दिन दे हुइसिना को ऐसे हिरे इदु तीनटा बच्चा एक जुन दिशले 2 साल लगा और दूसरा दुई जुन दिशले 8 साल लगा पहचान गुन को ऐसे ताहन 12:50 PM निशिना दे खोर लगा ओसर दे ताहन इदु बम दिशले बोल असे भाविना इनिगा खिली था लगा इदुरे एकटा बम फुटिना ताहन तीनजुन पिसी बियारा जखम हुई जिसिना उनको ऐसे ताना जखम दुइसले ओवर सिवियर हुआ कारणे ताहन दुइसले पहाड़ दे ट्रीटमेंट कारणे लुइ जिसिना उनको ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस खानब्रा इतु बम फुटा लगा इतु रिपोर्ट आल गोल होते जाइना तानब्रा सर्च ऑपरेशन लुइसे गो ऐसे जुन्दु दे एकटा एबान्टेन्ट घोरी को इतु दे इतु बम खान इनगान दुइसले तानब्रा पाइसे उनको ऐसे इतु इতিয়া कारणे खबर जानि पाइ थाले हिसाबते इतु बचान बा खिली थाका बम दे एकटा ही बम फुटिसिना उनको ऐसे
itu bom du kudu aisi turishle janu par nai na kun ko ase tu police khana side pa duishle FIR lodge korna investigation shuru kuri shinega ko ase Mala neighboring state Assam duishle hosala bi bishi age jai thala dikhi ase ekta notun khobor duishle niga ase ki Guwahati airport laga notun terminal 2 itu largest nature themed airport terminal asko ase pura north east India de itu joa kala din de prime minister Narendra Modi ra inaugurate kurise itu banawole karne 4000 crore nishina spend kurishina ko ase aru itula maintenance la bi 1000 crore side kuri rakhi ase niga thala government janai di ase itia itu bra khali Assam karne ekla lap no ho but pura north east states khan karne lap hoina kun ko ase idu age jaina 13.1 million passengers khan sal de handle crew par hoina kun ko ase aru ita khor jani pai thalai sabte terminal duishle man dawar ase ki ita existing facility ra 7 times dawar ase na kun ko ase aru itu facility de ek ghanda de 34 air traffic movement khan handle crew par inega ko ase ekta janai di ase Maharashtra de ushile ekta maki laga aporde hotel room de gang rape huishinega khobor jani pai ase idur ushile 32 years laga shadi shuda maki asina ko ase kun maki du ushile galti bra tai dusra room de knock kor dia dorja khula tandi tu tinta mota ra tage dikhina jabarjasti tani ne bhitor de lui jaina tage jabarjasti beer khelai dina nisha kor dina tage whole night iniga bia kam kurishina ko ase kide du makiro police te complain kurshi du tande police khan bai du 3 jun du isle CCTV footage la through 3 ghanda bhitor de dhori luishinega ko ase ekta hushar gurle karne chenai di ase Bangladesh te ushile ita situation bishi bia hui thagi ase idur ushile ekjon Hindu mota manu Dipu Das kuina taige manu khan ba lynch kuri morai dia bishile 25 years lai du chugra du ushile ekta kam kora manu thaishina ko ase kun laga pore tai laga co-worker bra taibra prophet Muhammad laga pore insult kuri kotha goise guna bia kotha goise guna ninga misamishi accusation lagaina taila satibra tage punish ko dibo bhine ninga koina taibra false accusation lagai dia de tade chamela chuli thatande public khan bra manu khan bra mob khan bra gusa hoine tu manu duisle police station de rahi police lo rahi chhinni luina tage ninga lynch kuri morai dishina kun ko ase chundu photo viral hoya ase tu na ko ase ki police khan ba tage huda udi kuri thatande itu photo khichara asguna chundu tage mob khan bra mari morai dina tai laga gau duisle pura body parts pra alag kordina matha lode inga gaste bandina cholai dishina kun ko ase pichile jolai dina tai laga chuli ja body duisle tai la khor la bahade phelai dishina ko ase chundure tai la bawa ra ko ase ki tahan iniga jula la duisle tan Facebook khan la through jani siguna chundure pichile jani si ko ase ki tahan la bacha la pore tu hui siguna to Bangladesh te situation duisle man tak pia hoina sina kun ko ase man jwagalla din dibi khobor sai lishe Christian maki laga podibi idu hijab na laga karne tai matha idu face pon na kura karne manuhon ba assault kurishuna to tade situation dishili ta bishi tense ase niga khobor jani pai ase ar prathana debi na pauri dina yad rakhi diule karne chenai di ase US President Donald Trump pradushle Pakistan la porde bishi grateful gune ko ase ki gane kushile taibra Pakistan ki offer guna thaise Gaza de thana troops khan pathawole garne peacekeeping force pathawole garne chundiri Pakistan bra mani ja garne US khan bra khushi paishinga ko ase Former Pakistan la Prime Minister Imran Khan artala maki ge Pakistan court te tan la pode corruption case chuli ai tha idure than guilty paina 17 years la jail sajai di dishinga khobor jani pai ase dibi chenai di ase ida pura dunia de ekta khobor la pode ita bishi kotha ulai tha especially US te tu la pode bishi idu charja hui tha duisle idu Epstein files kun ase chunduru shile itu bhal lan hoi bia laga itu shile child trafficking laga maki bacha hange inigat paisa thaga manu khan lote influential manu khan lote ina khumau dia laga iniga la case te chundu de itu chundu Epstein ko manu thaisi kun mandu shile tai itu de guilty paina tai jail laga sajai kati daise kun mandu shile muri jaise itu tai laga itu files te beshi manula naam ase beshi manura macha maki han ge exploit kurishi gona itu la files la pore than beshi time ra investigation kuri ai thaga tahan la US laga justice department right to files to shile dia public te share grace na gun ko ase chundu khobor ase idu Donald Trump laga party laga manu khan la naam du shile man nai Donald Trump la bi man naam du le hatai dina idu opposition party khan laga like Bill Clinton nishna dusra manu khan laga naam du shile pura expose kuri thage suna dusra manu khan la du hi bishi bak idu de likhina ase Donald Trump la du chupai thage suna idu la bodi bishi kotha ulai thage ase idu de chundu photo han ita leak hoy ase ya chundu photo han ita manu la age de ai ase idu rishile bishi bhavna nakra la singa khoi ase chundu apne de sob sai ase
Russia Ukraine war de ishile Russia la president Putin bra koi ase ki Ukraine de elections hoise gole tahan election la tan de voting laga time de tahan Ukraine la por de attack na kruina koi ase itu laga por de Ukraine laga 5 to 10 million nishna manu khan kun khan Russia de thage stan gi bi vote krule allow kruina koi ase itu de Russia la president Putin ba dushile Ukraine ge warn kru ase itu election tan de than ba strike na kura dushile itu tahan ba ina na bhabibo lai ki itu tan de Ukraine dushile pura rearm kru aru Russia la pore wapas attack kru iniga na kurle garne advance pra warn kuri ase US military khan ba Syria de ISIS khan laga alag alag jaga ande air strike kudishinga khor jani pa ase idu air strike tu shili kita kurise gole kita US president Donald Trump pra kosom khaina thagise last week te Syria de duita US soldiers khan ar America la ekta interpreter ge morai dia de itu revenge lobo koina thaga itu la revenge lo ala sina kun ko ase ISIS khan la fighters infrastructure weapon sites khan dehi tu operation do US khan la luishinga US khan site pra ko ase idu thala site pra tu clear good ase idu shile tahan revenge lo ala declaration ase idu shile war no hoiniga khuidi ase US or Venezuela la majri situation duishile ekdam tense hui thagi ase US president Donald Trump ra duishile khui di ase ki tahan Venezuela lo de war na kurbo koina inga du taibra khubo na paru na kun ko ase taibra duishile warn kuri ase jodi tahan laga pani osorde etu Venezuela laga oil tankers khan duishile ga hi ai thaishile tahan arbi seize ko na kun ko ase iru sob laga porde Venezuela la side pra eku saman khan bi tahana tade ahibu na dina asina kun ko ase US kana side pra dushile tan Venezuela laga chundu iru down oil reserves kana ase itu pura control lo bole bi koshish kresin ga khor jani pa ase Thailand or Cambodia majire chundu border de clash hui thagi ase iru khobor ina jani pa ase ki tahana tensions tu shilar bi bishi dangor hui ja asuna Cambodia bra dushile te accuse kore ase ki Thailand bra tahana F-16 advanced fighter jets khan use korna Cambodia de tahana border area de civilian areas khan takte bomb gira asuna chundu dushile ekdam thik naina Cambodia bra khoi ase Ekta report lai sabte jishile Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu duishile once again Iran laga porde fresh attack kurle plan kure singa khor jani pa ase edu garne taibra US President Donald Trump lo de bishi juldi log pawle asina gun ko ase edu tahan bra ki garne to attack kurle sugle Iran bra jundu ballistic missile program tahan ekdam expand kuri thagi ase itu rokhawle garne asina guna ko ase Ida pura dunia de tension chuli thatande kita ki hobo iku najinna thatande US President Donald Trump pra tala astronaut moon landing la mission dushile idu 2020 te complete kurle garne urge kuri ase idu shile 2028 laga deadline set kurishna ko ase chundri thala astronauts kan dushile moon de pathawole garne moon de patha bishi de tahan ki kam ase du sob kurbo itu laga pode tahala security idu safeguard kurle garne taibro aldi kuina ase tan moon de tai inga ekta defense system banawole tai plan gre suguna chunduru shile dunia la kundu kona debi missile charu parbo itula ek tapnenge chenai diase ajila last code shile ekta viral video la podese chundure robot khandu shile dance kuri thala dikhiase iduru shile China la chengdu ka jade dikishina ko ase kita ekta Chinese American singer Wang Leehom kuina taibra concert di thaise idu tai concert di thatande tai lo de dancer khan bi dance kudaise ar dancer khan lo de robot khan bi dance kudaisina ko ase chundri robot khan dishile manu nishina flexible thagina iniga ekdam move khan kurna dance kora digisina kunu ko ase to idu robot to shile definitely China la sir China du shile robot te imman tak advance hui jala dikhi ase chundri Elon Musk dunia la sabse richest manu robi impressive kuina taira comment grise idu de malai du khor du shile kholom grise last section sabke beshi khushi janai diase mo next korin tu update lo dero lock ribo